बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मोनिस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि वो शख्स जो हमने देखा कि इस्लामाबाद में कंटेनर पर दुआ मांग रहा था, नमाज़ पढ़ रहा था, उसको रेंजर्स अहलकारों ने धक्का दिया। उसके बारे में उन्होंने इंकिशाफ किया कि वो शख्स, उसके ख़ानदान के लोग उठा लिए गए हैं, गायब कर दिए गए हैं। बहुत खौफनाक इत्तला थी। वो शख्स ज़ेर इलाज था। मोनिस इलाही साहब ने जब ये तमाम चीज़ें बताईं तो उसके बाद इस अहम तरीन मामले पर मैंने कुछ चीज़ें मालूम की हैं, तमाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस शख्स के हवाले से मैं आपको बताऊँ, इसका नाम है ताहिर अब्बास तारड़। इसको अपने इलाके में बाबा भी कहते हैं। इसकी उर्फियत है बाबा। इसको अपने इलाके में बाबा कहा जाता है। ये मंडी बहाउद्दीन का बताया जा रहा था। अब इसको थोड़ा सा और डिग आउट जब किया तो पता ही चला कि मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया, तहसील फालिया का एक गांव है पिंडी कालू। पिंडी कालू के गांव का ये रिहायशी है, ताहिर अब्बास तारड़ उर्फ बाबा। और ये जो खबर दी गई मोनिस इलाही साहब की जानिब से कि इसे उठा लिया गया है, यानी हमारे यहाँ इस ताहिर अब्बास के बारे में एक बड़ी वाहियात हरकतें हुई ना। जैसे तलाल चौधरी साहब ने कहा इसको 50 वार्निंग्स दी गई थी। मतलब 16-17 सेकंड की वीडियो है जिसमें ये कंटेनर के ऊपर दुआ मांग रहा है। और फिर उसके बाद होता क्या है? होता यह है कि एक अहलकार आता है, फिर वहाँ 2-3-4 अहलकार होते हैं। वो उसको धक्का देते हैं और धक्का देने के बाद गिराते हैं। बाकायदा तौर पर वो लटक जाता है, फिर गिराते हैं, वो किसी और को लेकर नीचे गिरता है। हड्डियाँ टूटी उसकी, वो अस्पताल में पड़ा हुआ था। तो मैंने जब ये मालूम करना शुरू किया और मैं पिंडी कालू तक पहुंचा हूँ कराची में, यहाँ बैठकर मालूमात हासिल करता हुआ, तो 3 सहाफ़ियों से मैंने रब्ता करना शुरू किया। और ये रब्ता शुरू हुआ मंडी बहाउद्दीन, वहाँ से फालिया, और फिर फालिया से ये रब्ता पिंडी कालू तक। और पिंडी कालू में इस ताहिर अब्बास तारड़ के पड़ोसियों तक मैं पहुँचा हूँ, मोहल्लेदारों तक पहुँचा हूँ और उनसे बात की है। तो अब उसके बाद मैं जो आपको कन्फर्म कर सकता हूँ वो ये है कि ताहिर अब्बास के वालिद, चचा, कज़न, ये और ताहिर अब्बास ये हमारे किसी एक मेहरबान की जानिब से गायब कर दिए गए हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, वालिद, चचा, कज़न, ख़ुद ताहिर अब्बास जो पट्टियों में लिपटा हुआ था, जिसको चोटें आई हैं, हड्डियाँ टूटी हैं, ये हमारे किसी एक मेहरबान की जानिब से गायब कर दिए गए हैं। मेहरबान का मतलब आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। और साथ में ख़ानदान के कुछ लोग जो मौजूद थे पिंडी कालू में, अब वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने घर को लगाया है ताला और वहाँ पर कोई नहीं है। अब ये जो कोई नहीं है, इसकी 2 डेफिनेशंस बताई जा रही हैं। इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ख़ानदान के लोग खौफज़दा हुए, उन्हें कुछ पता चला और उसके बाद ख़ानदान के लोग इधर उधर हो गए हैं। दूसरा ये पता चल रहा है कि इन लोगों को कोई मेहरबान ले गया है। ये इतनी मालूमात हैं। तो मोनिस इलाही साहब ने जो ट्वीट किया वो दुरुस्त है। मैं पिंडी कालू तक, उनके पड़ोसियों तक ये तमाम मालूमात हासिल करने के बाद आपको ये ख़बर दे रहा हूँ। तो खौफनाक सूरत हाल है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी इब्तदाई तौर पर जो नाम दिए हैं उनकी तादाद है 12। मैंने आपको पहले नाम बताए थे, वो नाम थे 10। अब इन 12 नामों में पहला नाम तारिक खान शहीद शांगला, ये मारतोंग है। आप सवात से आगे गए, उसके बाद आप राइट हैंड पर मुड़े और उसके बाद आप शांगला की पहाड़ी पर चढ़े, वहाँ से उतरे। दूसरी पहाड़ी मारतोंग, ये वहाँ का रहने वाला है। ताजुद्दीन शहीद, ये 4 सद्दा का है। मोहम्मद इलियास औरकज़ई शहीद, इसका एक घर इस्लामाबाद में है, ये कोहाट का है। इमरान अब्बासी शहीद, इसका ताल्लुक़ हरीपुर से है, इस्लामाबाद में भी काम वगैरह के सिलसिले में इसका रहना है। अब्दुल कादिर शहीद, ये एबटाबाद का है। मुबीन मलिक शहीद, ये भी एबटाबाद का है। अहमद वली शहीद, ये पिशीन से, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। अब्दुल रशीद शहीद, ये किला सैफुल्ला से ताल्लुक़ रखता है। मलिक सदर अली शहीद, ये मर्दान से ताल्लुक़ रखता है, इस्लामाबाद से बहुत दूर नहीं है ये। मोहम्मद अली शहीद 4 सद्दा से ताल्लुक़ रखता है। सरदार शफ़ीक़ ख़ान शहीद, सरदार शफ़ीक़ ख़ान लुंड, जिनका जसद खाकी आज उनके इलाके में पहुँचाया गया। और उनसे मैंने आपको कल शाम में ख़बर दी थी और उससे पहले भी बताया था कि पहले मैंने बताया था अंडरटेकिंग लिए जाने की इत्तला थे। कल मैंने आपको बताया कि अंडरटेकिंग लिया जा चुका।
شفیق خان شہید کے اہل خانہ کو جسد خاکی دے دیا گیا. انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور آنسوؤں کے ساتھ سپرد خاک کیا. انیس ستی شہید نوجوان بچہ، یہ کوٹلی ستیاں مری، یہاں کا رہائشی. پاکستان تحریک انصاف نے یہ نام دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مزید ڈیٹا آنا ہے. ہم وہ تمام ڈیٹا تمام چیزیں رکھیں گے اور انہیں ریاست نے شہید کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بتایا. اب جب پاکستان تحریک انصاف یہ بتا رہی تھی تو جو مسنگ ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سب کچھ ہمارے ہاں جب بتا رہی ہے تو کون موجود ہے؟ سامنے موجود ہے عطا تارڑ، سامنے موجود ہے محسن نقوی، سامنے موجود ہیں خواجہ آصف، احسن اقبال، شہباز شریف. یہ لوگ سامنے موجود ہیں اور یہ تمام لوگ سرکاری ٹی وی کا استعمال کرتے ہوئے، پرائیویٹ میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے پالتو صحافیوں کا استعمال کرتے ہوئے بتا رہے ایک گولی نہیں چلی. مطلب ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ایک گولی نہیں چلی، آپ نے پورے کے پورے برسٹ مارے ہیں، ایک گولی نہیں چلی. لیکن یہ تمام چیزیں ہوئیں، اب انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت اچھے دماغ موجود ہیں، خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک بڑا زبردست قانونی دماغ. تو پاکستان تحریک انصاف should have come up with some strategy and they should have addressed international media. They should have come up with this data. ان کی سلائڈز، ان کا ایڈریس، ان کی باقی ڈیٹیلز، ان کے شناختی کارڈ، ان کی تمام تصاویر، شہید ہونے والوں کی تصاویر، ان کے جسد خاکی کی، ان کی عام زندگی کی تصاویر، پاکستان تحریک انصاف سے ان کی وابستگی، ان کے جلسے کی تصاویر اور ایک پریزنٹیشن ہوتی. They should have invited انٹرنیشنل میڈیا اور اس کو پھر بتانا چاہیے تھا. اب بھی کیا جا سکتا ہے فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر انگلش اونلی ایک پریس کانفرنس کر کے یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے. اٹ از اے مسٹ. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی نریٹو بلڈنگ، اس وقت جو حکومت کہہ رہی ہے نا ایک گولی نہیں چلی، اس کے مقابلے میں یہ کرنی چاہیے تھی. اسی ایک گولی نہیں چلے کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ میں جو مظاہرہ کیا ہے اس میں کیا ہوا؟ عطا تارڑ صاحب نے ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ اپنی سیاسی کمزوری چھپانے کے لیے اس ملک دشمن دہشت گرد جماعت نے امریکہ میں اپنے ہی سپہ سالار کے خلاف پاکستانی ایمبیسی کے باہر ٹرک کھڑا کیا ہے، یعنی ٹرک پہ آصف منیر صاحب کے خلاف لکھا ہوا ہے. پھر وہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں بھاگا گنڈا پور، ناکام ہوئی بشرا مانیکا، یہ عطا تارڑ صاحب کی لینگویج ہے، اور غصہ جنرل آصف منیر پر، شرمانی چاہیے، بری طرح ناکام ہوئے، سیاسی طور پر گیم ختم ہے مگر سچ نہ بولنے کی ہمت ہے نہ سننے کی، اتنی بری طرح پٹے ہیں کہ امباد کے جھوٹے بیانی کے پیچھے چھپ رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں ڈوب مرو. یہ جو عطا تارڑ صاحب کا ڈوب مرو ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کو عطا تارڑ صاحب کو جواب دینا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف پتہ نہیں جواب دیتی ہے یا نہیں دیتی، لیکن عطا تارڑ صاحب کے اس ڈوب مرو کا، اس کے شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو جو جواب ہیں وہ ہو سکتے ہیں سینکڑوں، لیکن عطا تارڑ صاحب کو اس ڈوب مرو کا جو جواب ہے کہ امبات نہیں ہے، امبات کے بیانی کے پیچھے چھپ رہے ہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ نجم سیٹھی صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں لاٹھی چارج اور آنسو گیس سے لوگ نہیں بھاگتے جس طرح سے لوگ بھاگے، اس سے واضح ہے کہ کچھ سیریس ہو رہا تھا. میری جتنی بھی غیر ملکی اور پاکستانی آزاد رپورٹر سے بات ہوئی ہے ان سب نے کہا لاشیں گری ہیں. نجم سیٹھی عطا تارڑ صاحب کے لیے ڈوب مرو 1. ڈوب مرو 2 حبیب اکرم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود فائرنگ کا عینی شاہد ہوں. یہ تھوڑی بہت نہیں بلکہ بے حد اور شدید فائرنگ تھی جو خاص طور پر اندھیرے میں مزید بڑھا دی گئی. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حکومت اس قدر فائرنگ کروانے پر اتر آئے گی. ڈوب مرو 2 کے بعد ڈوب مرو 3. یہ بی بی سی ہے جس نے کہا پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرنے دیا. ہمارے پاس 55 افراد لائے گئے جنہیں گولیاں لگی تھیں، پولیس نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی روکا. درجنوں افراد زخمی ہوئے جنہوں نے کہا کہ ان کا نام رجسٹر میں نہ لکھا جائے کیونکہ پولیس انہیں گرفتار کر لے گی. پمس کے ڈاکٹرز کی بی بی سی سے گفتگو. ڈوب مرو 4. ندیم حسین صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، حسین ندیم صاحب. یہ کہتے ہیں ہم اسکول میں جلیانوالہ باغ کے بارے میں پڑھا کرتے تھے، آج ہم اسلام آباد میں وہی سب کچھ خود دیکھ رہے ہیں. 100 سال بعد وہی ذہنیت، وہی ہتھ کنڈے، وہی گولی چلانے والے اور وہی مظلوم. ڈوب مرو نمبر 5 عطا تارڑ صاحب کے لیے. حامد میر صاحب ہیں جو کہتے ہیں 3 گھنٹے تک اتنی شدید فائرنگ کی گئی جیسے فلسطین یا لبنان کا منظر ہو. عطا تارڑ صاحب کے لیے ڈوب مرو نمبر 6. مولانا فضل الرحمان نے کہا پہلے کہا گولی نہیں چلائیں گے، جب وہ آئے تو گولیاں چلائیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ڈوب مرو نمبر 7 عطا تارڑ صاحب کے لیے. شاہد خاقان عباسی جو میاں نواز شریف کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھائے گئے تھے، وہ کہتے ہیں حساب دینا پڑے گا کہ کیوں آپ نے ناحق لوگوں کو قتل کیا. وہ کہتے ہیں میرے اپنے حلقے میں 3 جنازے اٹھے ہیں. عطا تارڑ صاحب کے لیے اس کے بعد ہے ڈوب مرو نمبر 8 سائرہ بانو صاحبہ جی ڈی اے کی. وہ کہتی ہیں چھوٹے میاں صاحب ایسا نہ کریں، باضابطہ طور پر سرکاری اپریسیشن لیٹر جاری کیا جائے تاکہ تاریخ کا حصہ رہے، آئندہ آنے والی نسلیں بھی فخر کرنے والے فخر کریں، دیکھیں کہ اپنے لوگوں پر سر عام گولی چلانے والے اور چلوانے والے اس کو حکمت عملی کہہ رہے ہیں.
वैसे रात के अंधेरे में बुज़दिल वार करते हैं। अता तारड़ साहब के लिए डूब मरो नंबर 9। खुद नून लीग के अपने राना सनाउल्लाह साहब 2 प्रोग्राम्स में टेलीविजन के रात कह चुके थे। वो कहते हैं हमें भी इत्तलात है कि लोगों की डेड बॉडीज उनके लवाहिकीन तक पहुंची हैं, जनाजे भी हुए हैं। डूब मरो नंबर 9 के बाद डूब मरो नंबर 10 बेनज़ीर शाह साहिबा, ये जियो पर रिपोर्ट कार्ड में कहती हैं डी चौक पर ऑपरेशन पर सबसे ज़्यादा एहतसाब हुकूमत का होना चाहिए। क्या ये हुकूमत की बेहसी का एक नया दर्जा है जिसमें इंसानी जानों के ज़िया का कोई खौफ या एहसास नहीं? डूब मरो नंबर 10 है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये siyaset.pk ने पोस्ट की है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं डूब मरो नंबर 11 रेंजर्स एहलकार इस्लामाबाद के अस्पतालों के बाहर खड़े हुए हैं ताकि लोगों को ये डाटा ना मिल सके। ये इस हुकूमत ने किया है। तो अता तारड़ साहब जो कह रहे थे डूब मरो, उस डूब मरो का ये जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जवाब देना चाहते हैं तो। शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, आर्मी चीफ साहब मौजूद थे, मरीम नवाज शरीफ साहिबा मौजूद थी, दीगर लोग मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक रद्दुल फसाद फोर्स इस्लामाबाद के लिए बनाइए, सरबराही करेंगे इसकी मोहसिन नकवी साहब। तो शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास की सदारत की, इस फोर्स की बात की और कहा कि ये फोर्स इस्लामाबाद में गुज़श्ता दिनों यानी जो 27 को हुआ इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और मौसर कार्रवाई करेगी। वैसे अपने तई तो ये मौसर कार्रवाई कर चुके। फिर वो कहते हैं टास्क फोर्स में वजीर इत्तलात अता तारड़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी शामिल हैं जो 24 नवंबर को इंतशार फैलाने में मुलव्वस, मुसल्लह और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद की निशानदही करेंगे। शहबाज शरीफ ने आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद रोकने की कोशिशों के लिए, फसाद की कोशिश रोकने के लिए वफाकी इंसादी फसादात फोर्स बनाने का फैसला किया है। और शहबाज शरीफ साहब ये बताने लगे कि खैबर पख्तूनख्वा में कख तरक्की नहीं हुई है, हम मुल्क को तरक्की लेकर न जाने कहाँ पहुँच चुके हैं। दुनिया देख रही है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मुल्क को तरक्की देकर कहाँ पहुँचा चुकी है। यह है खुलासा शहबाज शरीफ की सरकार के उन जराइम का जो इन्होंने गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में अंजाम दिए हैं और उसके बाद हर रोज़ ये जुर्म कर रहे हैं कि ये मरने वालों के लवाहिकीन पर इस वक्त जितना बदतरीन ये तशद्दुद कर रहे हैं अपनी ज़बान से, उनको जिस कदर मेंटल टॉर्चर से ये दोचार कर रहे हैं, ये इनका हर रोज़ किया जाने वाला जुल्म है। और अब इस जुल्म के लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर एक फोर्स भी बना दी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।